البنات، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يلا البنات نمشيو نشوفوا المارشي ديال سوفرون اشنو فيه. بسم الله توكلنا على الله. دي جيب هكا زوينين هاد لي جيب، سي دي جيب كورت بنات، تري كورت ميم 1 euro. بتيت با كالسا منهم مجموع، فوالا كيفاش داير 1 euro. البنات نعطيكم كفكرة اش كاين. عنده هاد البتي او باغاي، النورو كادو على مانيكي فرانشمون زينين بزاف هاد لي تيشيرت. نفس الأثينة اللي كنتم يغلاو اللي تخص البنات هكا. انا شحال من شكل ديالهم 4 euro. صافي عليك اختي، 4 euro. لاباس عليك؟ الحمد لله. كاع قلب على بلاصه. ربي يعاونكم البنات. نعم بعد يجي البلاصه خلاص. انا بغيت هنايا صعيب الحال، ندير الباركينغ هنا. كاين شي مشيان ولا والو؟ شحال من حاجه لا ضروري كلهم في جامع. على البنات والله الا Regarde, ils sont magnifiques les trosses ici. 4 euros. Tous les trosses c'est 4 euros. Regarde, c'est des pochettes et trosses. Oh là là, ça me fait bien. C'est pochettes et sacs en même temps. Voilà, السميطه ديالها البنات من هنايا اللي مانيفيك 3 euros. Et il y a des couleurs. C'est la même vendeur d'ici. Ouais. Et il réplique comme la corniche. C'est le modèle كاين هذا هكا tous la même prix. كاين هكا en fait تعملهم جديد. كاين لي نوار، كاين هكا جان مطرب، كاين بزاف، كاين لي هكا ماشي مكتوب سكريت. كاين بزاف شكالات البنات عندهم 3 euro. كون مانيفيك 3 euro. هاد البزاطة هكا كاين الكبار وكاين الصغار، سي 2 euro. ريغارد هذا راه الميكا البنات اللي كاينه هنا 3 euro. كاين حتى هكا ان تسواغي 3 euro. كاين بزاف شوا نتا هكا نتا كايتي. اي كاين سا ديبون بالبا اختي، سا ديبون علاش تتقلبو. كاين بلان 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 بلان. البنات 5 euros دي جيب comme ça. 5 euros. Petite eau comme ça. Elle est magnifique cette eau là. Elle est magnifique. C'est comme ça dans les mains. 5 euros. 5 euros celui-là. 5 euros. يلا جيب هذا البنات كلشي تنتفكر لي الحوايج اللي تنوريكم. راه سيت لا مارك اللي تنوريكم. Regardez, ils sont magnifiques. Les pantalons comme ça. Les magnifiques sacs pantalons. 5 euros. Voilà. أنا البنات عطيتكم كفكرة باسكو تعرفوا المارشي باش نوريكم كل شيء من هنا ومن هنا، باسكو ما نقدرش نبدا نقلب. راه نتوما عارفين خاصكم باش دابا تنقولها لكم ولا بغيتو تلقاو هذا الشيء تنوريكم خاصكم تقلبوا. فوالا لا شوميز 5 euros. شي كلشي 5 euros البنات كفايدين. كاين هذا
البنات هذه تتسد من تحت ابخي تيبقى لارج كنصا كاين هادي كاين بليزيور تيب البنات. هذا الشورت طالوكيت كاين هكا فوالا البنات. كاين بليزيور. انا تنوريكم شويه بالزربه باسكو المارشي دغيا هنا ديال سيفرون تيعمر، داكشي علاش تنزرب دغيا باش نقدر نديرو. Regardez les t-shirts ici, 1 euro. Ils sont magnifiques, hein. 1 euro. Après les tailles, les tailles hybrides. Ok, les couleurs. Les couleurs اللي فيهم كاين هاد la couleur 5 euros. Les noirs. Noir. Franchement, tous magnifiques. 1 euro. 1 euro le t-shirt. 6 euros. Les deux paires de rideaux. 6 euros. On a même ça. 6 euros les rideaux. Rideau. Ils sont magnifiques. 6 euros. Non, il y a une paire 41. Comme ça, 8 euros. كاين هادو وكاين هادو 8 euros. هادي تجو تمشي عند هادي لي شوفو دو تاب ديال هادو كاينين في البلو كاينين في البلون كاين هكا. فرانشمون راه التوب ديالهم زوين بزاف. واحد 3 euros et 2 à 5 euros. فوالا لي كولور اللي كاينين البنات. ما عندهاش غير الطبله الطويله، ما عندهاش الطبله الدايره البنات. هادو كلهم اللي تنوري غير لا طابل الدايره. فوالا عندها من هكا. هذا فنان سي دو كوتون. السربيتات سي دو كوتون مانيفيك. Ah, excusez-moi, c'est pas mieux. Voilà. Il va mettre plusieurs trucs. Ils vont plusieurs choses. 1 euro les chambres comme ça, les filles sont magnifiques. Tapez sur le téléphone, tu n'as qu'un téléphone pour voir le prix, tu vas voir, ils vont regarde, moi mets mon date sur ton téléphone. Regarde, elles sont magnifiques. 1 euro. Regardez. 1 euro. Non, madame, c'est 1 euro la pièce. Ouais. 2 euros alors. 1 euro, sont magnifiques. Franchement, regardez ça. Regardez ça, comment c'est magnifique. Imagine, c'est 1 euro, c'est gratuit. Hein. C'est combien? 2 euros seulement, mesdames. 2 euros seulement. Regardez les sandales. Hommes, ils sont magnifiques. Il y a le noir, il y a le noir, il y a cette couleur-là, là, là. Ah ben ça fait 30 euros tout rond, madame. 10 euros. 10 euros. Tu peux la mettre 3 fois. 10 euros. Il n'y a pas de sac, le sac faut le bled. هذا هكا دايره تيديك تلبسيها على 2 خطرات. يلبسها على 2 خطرات. سمحوا لي يلبسها على 2 خطرات. يديرها صنداله هكا ويديرها غير شيها زعما في الرجل. 10 euros. Et le couleur اللي عنده. Alors les filles, Ça, il y a plusieurs coloris. Hein. Regarde, ça c'est par 2, le sac par 2, هذا البنات. Regardez, هذا وهذا البنات. Ça aussi, madame. هذا وهذا. Regardez les filles, 10 euros. Les 2 sacs avec sa pochette, les deux sont magnifiques. Il y a un petit sac avec. Un petit sac avec 10 euros. 10 euros. Magnifique sac là. C'est du nouveau livre aussi, ça. Il y a ça.
Il en a plusieurs modèles à 10 € les sacs. Regarde ça. Ils sont magnifiques, surtout les grands sacs. Juste les sacs qu'il en a sont magnifiques. Tous. Comme ça. Et c'est des grands sacs. Hein? Des petits sacs. Là, c'est des grands sacs. Ça. كاين عنده هكا في المارون وعنده هكا في النوار لي غران ساك هادو لي غران ساك يسون مانيفيك باش دايرين وعنده المارون ديالهم هكا هادو انا سنوريكم فيت في باش غير تاخذوا هكا فكره كاين هذا هكا كاين هكا tous les sacs 10 €. Regarde, ils sont à 10, mesdames. Regardez ceux-là, ils sont magnifiques, 10 € pareil. Là, ça. Alors, ça, c'est 2 ceintures. C'est là. Et c'est là, 10 €. Surtout le blanc. Regardez le rouge. Je vais arrêter avec ces rouges, c'est ça. Elle est magnifique cette rouge là. Regardez. Regardez. Elle est magnifique. Il a plusieurs grands sacs. Au choix. Les grands, les petits, les moyens. هادو كاينين كاملين في اللون ديالهم هاد لي مارك كاملين لي كولور روز بلون بلون كاسي نوار روج. Pareil. Et il est en rouge avec. Eh ben il est en haut le rouge, Yann. Madame. Le rouge. Il y a des grands sacs, les filles, des grands sacs. Des grands sacs, regardez. 10 €. Là, il est en 3 coloris. Hein. Il y a le noir et le beige. Regarde. 3 coloris, il y en a beige et noir. 10 €. En fait, le Venez Café, tous les sacs ici, c'est 10 €. Et عنده là قلت لكم زوينين les sacs عنده راهم غاليين. Il y a ça. Regardez cela. Alors par contre le noir c'est le dernier, hein. Il reste le rouge et il y a le jaune là, regarde. Madame. Il y a le jaune en haut là. Regardez. Ils sont tous magnifiques, même ça. Et ça dépend البنات واش مشكلات بالضبط. هادو البنات كيمشيو جوج، كيمشي واحد كبير هكا كيمشي هكا الصغير بحال هذا. هو السمطاء. Voilà, c'est celui-là. C'est le dernier, oui. C'est magnifique celui-là, regardez. C'est magnifique les sacs qu'il en a. 2 € البنات، 2 €. Regardez. يا سا البنات عامر بزاف ما قديتش نوريكم مزيان ولكن راهم غزالين هاد لي غاليين عندهم. وي 2 €. Regardez, 2 € البنات هادي سي 2 €. 2 € le prix ديالها. Elle est magnifique, large comme ça. Hein? Large comme ça, 2 €. 2 €. Ici, c'est 2 €. Tout ça, c'est 10 €. سمحوا c'est très rempli. خديت وحده من برا باش نقدر نوريها لكم. 2 €. Les bons de jus à 5 €. 5 € les bons de jus ici. Ici, 5 €. Après, ça dépend des couleurs au chercher. Toutes les couleurs, 5 €. Magnifique cette chine-là, à 5 €. 5 €. Regardez, magnifique cette pantalon-là, regardez, avec les poches ici, avec les poches ici, 5 €. Non, mais donnez-nous des jeans. Regarde, ils sont magnifiques, 5 €. Regarde, il y en a plusieurs jeans ici à 5 €. Regardez, toutes les montres à la marque, hommes et femmes, à 20 €.
C'est spécial, il a dit aujourd'hui, parce qu'il va en vacances. 20 €. 20 €. Après, ça dépend, vous êtes chez quoi. Hein. 20 €. Il est là le gitan aujourd'hui, mesdames. Pour les clients, à ce prix-là, ça ne gagne pas, ça les barrasse. Je jure sur la tête d'Emmanuel Macron. 20 € tous. Ceux qui me connaissent aujourd'hui vont tous acheter parce que j'ai cassé les prix. Ici, ça change les prix, les filles. Ici, ça change. Aujourd'hui, c'est 20 €, monsieur. Ça change tous les prix ici, ça dépend. D'habitude, c'est 30 €. Voilà, il en a ça. Ça, les Ice Watch 20, madame, aujourd'hui. Dépêche-toi, j'ai cassé les prix, madame. Ce sera que aujourd'hui. Hein. Tout le monde, il me connaît, vous savez. C'est vrai que quand j'ai vu les verres, j'ai dit... C'est là, c'est 3 €. 3 €. C'est jouer enfant. 1 €. 1 €. Ça sert des bouteilles comme ça. 1 €. C'est combien les chapeaux? Et c'est pour qui? Pour un garçon. Pour un garçon, il aime quel dessin animé? Il aime tout. Moi j'aime beaucoup Mickey. J'aime pas, j'aime pas les cartes. Ouais. Et moi j'aime beaucoup Cars. Ouais, j'aime pas trop Cars. Cars c'est un peu sauvage. J'aime pas comment il fait avec des voitures. Allez, tout à deux, messieurs, dames, tout à deux ce matin-là, on en profite. Mickey c'est magnifique. Et ça dépend, il va aimer comme ça ou non. Ça dépend. C'est ça, Hadouli me dérange. D'accord. Ça c'est trop fille comme ça. Les trucs comme ça. Tu sais, trop fille comme ça. C'est pas grave. C'est combien? 2 €, c'est 2 €. Madame? Allez, tout à deux. Regarde ici. Les chapeaux Allez, sont messieurs, magnifiques. dames, on en profite, Mini, tout à deux. 2 €. On déstock tout à deux. C'est la Reine de Neige. Le prix de la bouteille de coca, messieurs, dames, 2 €. Il y a plusieurs choix des filles. Plusieurs choix. Il a des sacs, 5 €. Des plages au parking, je sais pas. Il a des casquettes comme ça. C'est combien les chapeaux? 2 €. 3 €. Regardez, il y a une dame qui pose les petites hauts comme ça. Ouais, par contre, j'ai pas pu Les ramener jeans, caca. parce que j'avais Ils pas sont la place magnifiques. pour les prendre Ils pour sont aller là un travailler. peu. 5 Du coup, €. j'ai pas pu les prendre, alors 5 €. façon, Ils sont magnifiques. Voilà. ça peut attendre. Comme ça, un petit robe. Comme ça. Hein? Je vous rappelle tout à l'heure, je suis en train de travailler 5 € pour vous dire, ok? 5 € Désolée. ici. Elle est là. 5 €. Ce matin, non, en tout cas. Après, ça dépend. Avec les couleurs, les risques, comme ça dépend. On cherche quoi ici. Et il y a Allez, des, à tout à l'heure. il y a des chemises comme ça. Il y a des chemises comme ça. Elles sont magnifiques. Oui, les tissus sont magnifiques. C'est ça 5 €. Vous voulez pas Ça garder le dépend, petit vous voulez sachet? quoi. Non? Ça, les maillots tous, des maillots là, Amazon. Donc, il y a des shirts, il y a des shirts Selham, il y a le maillot, comment ça s'appelle? 3 pièces, il y a 2 pièces, il y a un seul pièce. Vraiment de beaux modèles dedans. Le prix, c'est 5 €. Regardez celui-là. Je le mets avec 5 €. 5 €. J'ai dit pourquoi elle faut. 5 €. Et il y a des grandes tailles et les petites tailles. Tout Amazon. Vous cherchez quelle taille, madame? Il y en a même les shirts. 40, c'est le L. Ensemble, c'est normal, elle vient d'être 40, c'est le L. Ça, c'est des maillots de bain. Regardez. C'est le 38, le M, non? 28. Regardez, c'est magnifique, un petit papier. Voilà, 5 €. C'est tous à Conforama. Il est magnifique celui-là. Regardez comment il est. Il est magnifique. Regardez, il passe même en machine. Les vrais tapis, il passe même en machine. Et après, il y a les couleurs. Il y a même le rose haka. Il y a même le rose haka, il est magnifique. Ils passent tous à la machine. Il y a les couleurs.
هذا هذا الديسان هكا عندها الاشكالات هكا celui-là c'est 10 € du il est magnifique celui-là ouais, il est magnifique celui-là regardez comment elle est magnifique celui-là celui-là c'est 10 €. عندها بحال هكا C'est pour la maison, pour l'entrée. Hein. Ça, c'est pour l'entrée. Elles sont magnifiques. Les tapis, je vais risquer ici pour la cuisine. Ouais. Regardez celui-là. C'est pour la cuisine, tapis de cuisine. 1,40 m sur ça. Les 5 €, madame, j'ai terminé. Les tapis عندها البنات هو شوا عندها même pour le وليدات garçons aussi les deux. C'est tout du coton. Hein. Ça c'est 100% coton. Après j'ai en noir, une petite taille comme ça. Il y en a même en noir et les grandes tailles. J'ai la grande taille. La grande taille. Voilà, faut regarder. Ouais. Et ça dépend des couleurs que vous voulez. Ils sont magnifiques. Allez madame, je démarque. Petite taille. Elle est magnifique aussi. Et ça dépend des couleurs que vous allez chercher. Celle que vous voulez. C'est 1 € ici. Les petits salauds. Comme ça. 2 €. 1 € سمحوا لي 1 € الكابوشو ديالو هكا القبض ديالو 1 €. ابخي راه عندها بليزيور لي موديل. ريغاردي عندها هذا هكا الكول ديالو 1 €. عندها لي كولور هذا بالقبض هكا 1 € كاملين هادو سي 1 €. فو فريمون باش تقلبوا هادشي كلشي شفتو دابا سي لا مارك البنات 1 €. شوفي دايره هادي من اللور ديالها اللور ديالها اللي مانيفيك اللي مانيفيك 10 €. 10 €. Il y a des plaquettes là. Ça sent magnifique. 3 €. 3 €. كاين هكا كاين ام اي فام. 3 €. درت بزيونه بنات 3 €. On a des paquets comme ça, c'est 15 €. 15 € homme. Ils sont magnifiques. 10 €. Après, c'est au choix, ça dépend de ce que vous avez au choix. Je vais pas filmer. Il y a des plaquettes intérieures, quand même, 3 €, transparent. 4 €. Ils sont magnifiques. Il y a des couleurs. Il y a une rose, il y a une haka, avec la couleur cristal, il y a une rose, il y a plusieurs couleurs qui ont 3 €. Plaquettes simples comme ça, 2 €. Et après, il y a les couleurs, c'est normal, c'est des plaquettes. C'est des mettre à calbonnet. Il y a des lunettes qui ont 2, juste plaquettes, juste €. الناس فيهم ليش أرى مسؤولين يعني زوينين هادو 3 €. sont magnifiques blanc comme ça les petits t-shirts comme ça pareil c'est 3 €. 3 €. plusieurs trucs à 3 € البنات. قلت لكم ديما تقلبوا. فوالا كاين بزاف د الحوايجات ب 3 € comme ça. Voilà, c'est 3 €. 3 €. Paquet comme ça, doré. 2 €.
من الشخص تجي 3 euros. 3 euros. Tout ça, c'est les البنات اللي تنوري لكم 3 euros اللي خصكم تقلبوا. مانيفيك هاد التيشيرت. 5 euros. Magnifique. 5 euros. Ah, merci. Regardez, il y a des t-shirts هنا sont mix. بحال هذا نكتب عليه mix femme et homme. وكاين عرفتي كاين عنده زوين 5 euros. 5 euros. Voilà, ça dépend des couleurs اللي كتقلبوا البنات عليهم. Et ça c'est 5 euros. Regarde, celle-là c'est magnifique, 8 euros. 8 euros les sandales comme ça. Je sais pas. Celle-là c'est 6 euros. 6 euros. عنده هادو نوار هنايا 8 euros. 8 euros. عنده هادو sont magnifiques ceux-là ici. 8 euros. 8 euros. عنده des petits sont jolis, des petits mocassins هكا 5 euros. les sandales هكا 6 euros. Ils sont magnifiques les mocassins. Il y a même les gens qui ont. Regarde. 5 euros. La même chose. Je peux essayer. Je peux essayer. Moi je fais du 41. Ouais, en 41. J'essaye juste une. Les prix c'est les mêmes les blas. Je vais vous donner comme le prix. هنا سي 5 euros عنده. هادو سي 5 euros. غادي اش عنده. هذوك اللي وريتكم قبيله كاينين حتى في هاد اللون. هذاك شنو وريت لكم 8 euros سي صا. كاين في هاد البلو سيال وكاين في البلون وكاين حتى في اللون نوار ديالها. Regardez ça c'est magnifique. Les prix c'est les mêmes ici hein. Ça fait 8 euros. Bon, un de 5 euros, un de 8 euros et 6 euros. 3 prix. 8 euros هذه الانواع اللي وريتكم. عنده هادو هكا. عنده هاد اللون. هيا البنات تبان لكم من تحت كي دايره. فوق ديالها. 5 euros. هادو اللون الاصفرين. عندك plusieurs couleurs البنات. 7 euros. 5 euros c'est bien. Tous 5 euros. Tout ça 5 euros. Regardez. Elle est magnifique cette robe. شمسات. انا شديتها البنات من البعيد باسكو لقيت البلايصه خاويه. اللي l'autre couleur فيها الموش ديالها من هنا بلاستيك البنات هكا. هنا كاين لاستيك الكول ديالها هو هذا. ديغيير النيفو ديال هنا كاين لاستيك. من هنا هذيكاش لا فورم ديالها. regardez ها هي الطولة ديالها ها كومبلي من تحت حتى الفوق البنات. لو بري ديالها سي 10 euros. ديالها البنات نفس الموديل سي توجور 10 euros. 10 euros الموديل عنده. كاين حتى هاد اللون هكا مارون فيها 3 كولور ديسي. كاين عنده كوم سا. لي بتيت او ديالها هكا 5 euros لا بياس. كاين حتى دي روب هكا البنات عنده زوينين. هاد لي روب طوال صديف مفتوحه من الجنب 10 euros.
دايره بحال هكا اليدين ديالها. شحال البنات تتوقف هنا 10 يورو. دي بونطالون كوم سا تو لارج كاينين في لي كولور 5 يورو. شوف لي كولور كاينين فيهم 5 يورو. 5 يورو. هنا كاين حتى في هاد لا كولور ناقص لي نجيب هادي الحوايج نغابي تجيب كوم سا 5 يورو. البنات كاين عندي البونطالون هكا كدايرين رجلين 5 يورو. نفس لا فورم اللي وريتكم. كاين هاد لا كولور، كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي، كاين هكا الجيب من هنايا 5 يورو. 5 يورو. عنده دي جيب كوم سا 5 يورو باغاي 5 يورو. بليزيور موديل عنده دي جيب. كاين حتى السامبل هكا سون بير 5 يورو. سي شورت البنات هكا سمحوا لي سي دي شورت 5 يورو. عنده دي جيب هذا البنات طوال نيونين. هاد لي جيب ماشي حتى للركبه، المهم طواله ولا تفوت هطا لتحت شويه على الركبه. 2 يورو اسكيز موا كيف 2 يورو 10 يورو. 10 يورو تاع جيب كبسه. عنده هاد اليمين، عنده هذا يدي كولور فيهم البنات، يدي كولور فيهم. عنده حتى هكا وكون زوين هاد الشكل ديال هاد الشيب. هادي هي 6 يورو. عنده هاد الشكلات هكا ديال لي جيب هكا البنات. الطولة ديالها حتى الفوق. هادي اللي قلت لكم البنات حتى لتحت ديال الناس سدد البنات. هادي حتى لتحت ديال الطولة ديالها فوالا 10 يورو. لي كولور اللي كاينين في هادو فيهم غير هاد الكولور، ولكن تبدلهم من هادو. كاين هادو كاملين هاد لي كولور اللي وريت كاملين اللي وريتكم. سمحوا لي سا ديبون. هاد لا جيب كي دايره شمال لي مانيفيك هاد الجيب لا. كما البنات اللونات اللي كاينين لا كولور اللي فيها عطاني هاد لي جيب سون مانيفيك. كاين هادو تركبوا البنات هادو ثاني البنات. هاد لي غوط هكا تحت تالهم وفي الفوق تالهم دايرين هكا الكل تالهم وبالكمام 10 يورو باغاي 10 يورو. وكاينين هاد لي غوط هكا حتى هما دايرين 10 يورو. هاد الشكلات هكا كاينين لي كولور ديالهم. كاينين لي كولور ديالهم البنات هادو. فوالا الفول عندها كل شميل بالكمام. الحزام ديالها كلها بالصديق ديكيتان بلوس وديكيتان زبده لي دو باغاي 10 يورو. 10 يورو لي في. هي دي كولور فيها، هي دي كولور فيها. هادي سي لوطخ موديل، لوطخ موديل البنات. نفس الموديل كوشيزي لي مونش شوف السليك ديالها سو اندوري سي تو. دابا سي تو 10 يورو لي في. هادي اللي كنت نوريكم دابا فوالا سا سوا ايسي 10 يورو. القبيله هما هادو، هادي اللي هنا وهادي اللي هنا سا سوا 10 يورو من يجي. جبتي هكا لي مونش 10 يورو. جبتي الشاك كيما بوغ انفون 2 يورو 10 يورو. كاينين الوان، كاين روج، كاين هكا دايرين. وكاين لاج 6 ans jusqu'à 14 ans 2 يورو.
Ça m'a 3 €. C'est pour les grands. Avec les tailles, pareil. C'est le col d'air, c'est le col vrai. C'est plusieurs ça dépend de ce que vous mettez. 2 €. 3 €, pardon. 3 €. Les grands, c'est 3 €. Et des petites léninettes comme ça, des dessins comme ça, et une hado, et une léninette ديالهم filles et garçons, pareil. Allons, Mitop. 2 €. De hado. Avec les tailles, c'est 2 €. Et là, franchement, c'est magnifique. هذا تحت الركبة، هاد البيجامات تاع البنات تحت الركبة. كاين الألوان، عنده هاد اللون، عنده هاد اللون هكا، عنده في الغوز et bleu. Ils sont magnifiques. 3 €. عنده des casquettes. Ça dépend du modèle, les versions. عنده la Reine des Neiges. 3 €. Mickey. وعنده هكا des fleurs. Ça dépend البنات واش باغيين. 3 €. 3 € la tête comme ça. 3 €. هنا هكا هادي تتسد الفوق حتى هي 3 €. كاين هكا السميطات ديالهم تيتسدو كيف البيض. كاين هذا، كاين هكا، كاين هادو. Ils sont magnifiques ceux-là, j'aime beaucoup. Les peintures, celle-là, 39. كاين هكا، كاين des couleurs، كاين ça dépend شنو باغيين. الناس كاملين سي 3 €. Les sandales c'est 3 €. 3 € كاملين. 3 €. أنا البنات هادو 2 €. 2 €. هاد البنسة هادي هكا 3 €. وكاين هكا 3 €. ولكن كاين بلان الأسناد اللي عندها باش كنتقلبو بحال هكا، بحالها هكا. Ça mettait 38 ici. 5 €. كاملين البنات هذا 5 €. 5 €. كاين هاد اللون هكا، كاين حتى اللون البنات ماشي زعما يعني غير قلبي تلقاي شنو باغيه. باغي 5 €. cinq euros. كلهم البنات هذو 5 €. 5 €. عندي دي صندال 5 € هكا دايرين 5 €. 5 €. اليوم كان المارشي زوين بزاف البنات، كاين بزاف د الحويجات. هذا 5 € كاين هنا في الاحمر، في المارون، في هذا اللون لا موطارد، وكاين هذا الغوز، وكاين النوار، كلهم اطالون 5 €. كاين هاد الموديلات هكا حتى هما اطالون باغاي 5 €. كاين هكا اطالون 5 €. كاين تاع لا كولور موطارد، النوار، هادو 5 €. كاين هكا الطالون شويه 5 €. كاين هاد لا كولور، كاينه هادي، كاينه هادي، وكاينه حتى هاد الشكل هكا 5 €. هذا البنات عندي صندال هكا حتى هما 5 €. نو سمحوا لي، سا سي 10 €. البنات هادو سي 10 €. فوالا الطالون ديالها سي 10 €. لي كولور اللي فيها هذا، لا هذا، كاينين هادو ترونسبارون. اوبا هما سي 10 €.
كاين حتى هذا الصابون 10 يورو باردون كاينين هكا لي صندال حتى هما 10 يورو. هادشي كامل اللي وريتكم البنات سي 10 يورو 10 يورو كاملين هادو. البنات هنا تيبقى الفيديو ديالي وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم الناس.